Ay, salamat ya, salamat. Benching ko lang ya, benching ko. Uy, nakita rin natin si Malunggay Pandesal ah. Natikman nga natin pandesal nito kung masarap. Ay no. Ang Melt Bakery. Cold Pandesal, tinapay ba to? Parang double meaning yata yung tinapay ba to ah. Ya, pabili. Woo! Ya, pabili. Pandesal, 5. Ya, patatabihin nga natin, teka lang. Ya, pabili malunggay ya. Pandesal ya, patabi mo na sa gilid ya. Ah, si kuya. Ayun, yun, sakto. Ya, pabili ako ya. Ya. Malungkot na pandesal pambira. Ya, pabili ya. 5 piraso lang. 5 piraso lang, 5 piraso. Malunggay pandesal. Ay, salamat ya, salamat. Benching ko lang ya, benching ko. 5 piraso. Okay, thank you ya. Una na kami ha. Thank you so much ha. Salamat ya, salamat. Yan, titikman natin yung malunggay pandesal ngayon ni Manong. Kung masarap ba yung tinda niya. Nakatsambahan niya natin si malunggay pandesal ah.